ओम शांति। आज आम सम्मुख में उपस्थित अच्छा नागेश्वर भाई। नागेश्वर भाई रोचंती फुलबाणी रे किंतु बहुत वर्ष है बर्तमान ब्रह्मपुर सेटेल रही। भाई आपण कहतु बाबा को केमिति कौन जानिले केते वर्ष है आपण तो आपनकर बर्तमान बयस केते कहबे भाई? मोर बयस होची 70 टच कला। 70 प्लस है आपण माने बाबांकर आपण बहुत पुराना पिला। ताले कहतु आपनकर स्टोरी कहतु। मु 1981 साल रे आज की प्राय 44 वर्ष है ज्ञान रे चलुछि। आउ से समय रे आमर फुलबाणी रे बिजनेस थिला आ ब्रह्मपुर रे घर तैयारी चलथिला। आमर गोटे प्लॉट थिला से घर तैयारी चलथिला। से समय रे मु फुलबाणी रे गोटे सांग से ब्रह्मपुर इंजीनियरिंग स्कूल रे पाठ पढ़ुला। से पार्क साई सेते बेले ब्रह्मपुर रे गोटे ब्रह्मा कुमारी ओम शांति सेंटर थिला पार्क साई रे। से पार्क साई रे से संस्पर्श रे आसिकी से बाबा लाइट गोटे धरिकी जाइथिले। माने से भाई जनक तांको घरे बसी बाबा को जोग करथिले। बाबा को गोटे लाइट लगेई रे आपण से भाई को घर को जाइथिले सेठी प्रथम थर पई से लाइट देखिले। हां प्रथम थर पई लाइट से लाइट टा देखिली और से लाइट टा देखिरी से लिखाई छी परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञानदाता। आजिकल शिव बाबा लाइट रे खाली शिव बाबा बोल लिखाउछि किंतु से समय रे 1981 समय रे से समय लिखा होतला परम पिता शिव परमात्मा ऊपरे राउंड हेगिरी आ तळपट राउंड हेगिरी गीता ज्ञानदाता। आज्ञा से लाइट टा मु देखि बहुत आकर्षित हली। कोन पय आपन को कोन पय आपन आकर्षित हले कोंतु? कोन पय से बिंदु रूप बोली से कहले से जहा कहबारे से बिंदु रूप नारायण निराकार भगवान कहले किंतु आपण आगु जानथिले जे स्वयं भगवान होती श्री कृष्ण आ गीतार ज्ञानदाता होती श्री कृष्ण। हां से हेले ए दिनसरा आपण ओटिए द्वंद्व रे पकै देला। द्वंद्व रे पकैला आ किंतु मोर गोटे आत्मिक फीलिंग आसिला जे निराकार भगवान प्रकृति रे भगवान निराकार। एटा आपण केतलो रियलाइज करले केतलो जानिले? नहीं लाइट देखु देखु मते से आकर्षित हला। देखु देखु आकर्षित हला। देखु देखु आकर्षित हला। एनु मु आकर्षित हेगिरी मु हमर घर तैयार तो ब्रह्मपुर रे चलथला। से समय रे फुलबाणी रु ब्रह्मपुर फुलबाणी हमर जीवासिया चलथला। जेते बेले ब्रह्मपुर आसिली सेटा इलेक्ट्रिक दुकान रे मिलियो भाबी मु इलेक्ट्रिक दुकान रे खोदिली से लाइट कोड बाबा लाइट किंतु कोड न पाइबारु पुणी फुलबाणी जेतळ गली से भाई को जेतळ भेटली सेठी पुणी पचारली एटा ब्रह्मपुर रे मु खोजिली कोठ पाइली नि किंतु कोठ मिलछि तमे को सटिक से कहले पार्क साइड रे हमर ब्रह्मा कुमारी आश्रम ओम शांति आश्रम अछि सेठी लाइट पाइबे। आगे हां सेठी कि मु पार्क साइड गली से लिखाई जे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आ बाबांगर झंडा उड़छि गोटे। आगे सेठी गली एवं माँ को देखैली माँ को मध्य देखैली माँ मध्य गले आ माँ बापा 2 जन जागो आ मु 3 जन जागो गलो सेठी ओम शांति आश्रम गले 3 जन जागो गलो। 3 जन जीवा समय रे सेठी आमे चित्र प्रदर्शनी सेठी चित्र उडा रखाइतला बाबांकर चित्र उडा चित्र प्रदर्शनी बुझिलु जण भाईटे हमहु मते बुझेइले। बुझेरु सब जगह चित्र ए चित्र उडा कोठी भक्ति मार्ग रे कोनसी कैलेंडर की कोठी मु पाई नथिली एटा प्रथम थर पे आपण ए नॉलेज ओम शांति रे पाइले ए आश्रम रे चित्र उडा देखि मते आहुरी आश्चर्य लागिला। हां सब चित्र रे ए बाबा चित्र गोटे अछि बाबांकर सिंबल अछि सब चित्र रे। आगे से मत गोटे से चित्र गुड़ा देखिली बुझिली से भी आकर्षित हेली आहुरी आकर्षण मोर बढ़िला। एणु सेठू से माने कहले सेठी जो आश्रम सिस्टर थिले
ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, କୋର୍ସ କଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ଚାକିରି ପାଇଁ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଥିଲା, 82 ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ। ମୁଁ 81 ଆସିଲି, 82 ଜାନୁଆରୀ 3ରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା। କୋଉ ଏକ୍ଜାମ ମନେ ଅଛି ଭାଇ? ହଁ, ସେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଦେଲା ପରେ ତା ବାସ୍ତିରେ ଆଉଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲୁ ଆମେ। ସେଟା ଫୁଲବାଣୀରେ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି, ତା ବାସ୍ତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେ 3 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି, 4 ତାରିଖରେ ଆମର କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖ, 4 ତାରିଖରେ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାପା ମା ମୁଁ 3 ଜଣ ଯାକ ଆମେ କୋର୍ସ କଲୁ। କୋର୍ସ କରିକିରି ମତେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ହେଲା, ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲାନି? ହେଲାନି। ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫେସ୍ କରିକିରି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ପାର କରିକିରି ଆମେ 2 ଜଣ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟଲି ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିଲେ? ନାଇଁ, ବାବା ଚାଲିଲେନି। ଆପଣଙ୍କର ମାତାଜୀ, ଆପଣଙ୍କର ମା ଚାଲିଲେ ଜ୍ଞାନରେ? ମୁଁ ଚାଲିଲି, 2 ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ? ଯୋଉ ଦିନ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୁଝିଲେ ସେଇ ଦିନରୁ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ? ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆମିଷ ତ ଆହୁରି କୋର୍ସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଲୁ। କୋର୍ସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? କୋର୍ସ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭରୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ତାହେଲେ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ମଧୁବନ କେତେଥର ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ମଧୁବନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ 81ରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିଲି। 81ରେ ଆଉ କୋର୍ସ କଲି 82 ଜାନୁଆରୀରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାପା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଥରିଟି, ବାପା ଫ୍ୟାମିଲିର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଥରିଟି ବାପା ଚାଲି ନଥିବାରୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବାହାରିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟରେ ଚାଲିଲି। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯୋଗ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଲି, ଅମୃତ ବେଳା ଯୋଗ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଲି। କରିବାରୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଲି। 81ରେ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଲି, 82ରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା, ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା। 83 ସାଲରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି। 83 ସାଲରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜଏନ୍ କଲି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆପଣ କଲେ? ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କଲି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିବା କରିବା ପରେ 6 ମାସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପିରିୟଡ଼। 6 ମାସ ପରେ ହିଁ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଛୁଟି ନେଇପାରିବା, କିମ୍ବା ମାନେ ସେ ସମୟରେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ଏମିତି ଥିଲା। ଏବେ ତ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଲଗା ଅଛି। ଏବେ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା। 6 ମାସ ଆମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, ତାପରେ 6 ମାସ ପରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଲା। 83 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଇଲି ଚାକିରି। 84 ଏପ୍ରିଲରେ ମୋର 84 ଫେବୃଆରୀରେ ମୋର ସରିଲା 6 ମାସ। 84 ଏପ୍ରିଲରେ ମଧୁବନ ଗଲି ପ୍ରଥମ ଥର। 84 ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧୁବନ ଗଲି। ମାନେ 81 3 ବର୍ଷ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଗଲା। 84ରେ ମଧୁବନ ପହଞ୍ଚିଲି। ମଧୁବନରେ ଗୋଟେ ଏନସିଏସ୍ ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲସ୍ ଥିଲା, କେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ପାଇବି, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମଧୁବନରେ ସେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଫିଲିଂ ଥିଲା। ସେଟା ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା।
ଆଜ୍ଞା ଗଲୁ ଯେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଠୁ ଉପରେ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ହଉଥିଲା କ୍ଲାସ ଆଉ ବାବା ମିଲନ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତଳେ ଏବେ ସିନା ତଳେ ଅଛି ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଥିଲା ମଧୁବନରେ ପାଣ୍ଡବ ଭବନ ଗଲୁ ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ବସ୍ରେ ଗଲୁ ରାବର ରୋଡ ଷ୍ଟେସନ ବୋଲି ପାଣ୍ଡବ ଭବନ ବସ୍ରେ ଗଲୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ 7 days କୋର୍ସ କରେଇଥିଲେ ସେ ଭଉଣୀ ବା ଭାଇ ଏବେ ଜୀବିତ ନଥିବେ ପରା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସେ ସେଣ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ନାହାନ୍ତି ନୀଲମ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନୀଲମ ଭଉଣୀ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ନୀଲମ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଆଉ ନୀଲମ ଭଉଣୀ ସେତେବେଳେ କାଲକାଟା ମେଳା ଥିଲା ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଉଣୀ ଏଇଠି ଥିଲେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଉଣୀ ବୁଗୁଡା ଜାଣିଛି ସିଏ ଥିଲେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଥିଲେ ସେ ପିରିୟଡରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଯେହେତୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଉଣୀ ମତେ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଆପଣ ଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆସିଲା ପୁରୁଷତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଆପଣ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଆମେ ସକାଳ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସକାଳ 7ଟା ଗାଧବାତ ହେଇଗଲୁ ଖାଲି ଟ୍ରେନରେ ଯାହା ଗାଧେଇଥିଲୁ ସେତିକି ଆଗ ଧାଇଲୁ ଗାଧେଇଲା ପରେ ସିନା କ୍ଲାସକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ବାହାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ୱିଣ୍ଡୋ ବଡ଼ଦାଦି ପ୍ରକାଶ ଭଉଣୀ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ ସେଠି ୱିଣ୍ଡୋ ସାଇଡରେ ଆମେ ମୁରଲି ଶୁଣିଲୁ ମାନେ କ୍ଲାସ ଗାଧେଇଲୁ ନା ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ଯାଇନୁ ଏମିତି ୱିଣ୍ଡୋ ସାଇଡରେ ଖାଲି କ୍ଲାସରେ ଶୁଣିଲୁ। ତାହେଲେ ଭାଇ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜୀବିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା 69ରୁ ଚାଲିଗଲେଣି 69ରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ 81 ଆଉ 84 ଆଉ ହେଲେ ଯାହାହେଲେ ବି ଆପଣ ବଡ ବଡ ଦାଦୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଦାଦୀ ଥିଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଛି ସବୁ ଦାଦୀ ଥିଲେ ଏବେ କୋଉ ଦାଦୀ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦାଦୀ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 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 ସମସ୍ତ ଦାଦୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଦାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଛି ହେଲେ ପୁରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ। ମୁରଲରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧୁବନରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶୁଣିଲି बच्चे तुम शुभ चिंतक आत्मा हो शुभ चिंतन करो शुभ भावना रखो सर्व का कल्याण करो शुभ चिंताधारा रखो ये प्रकार फर्स्ट मधुबन फर्स्ट मुरली सेंटेंस शुभ चिंतक आत्मा हो से सेंटेंस टा मोर कान रे पड़ला तापरे ଯେତେବେଳେ ଗାଧବାଦ କରିକି ସେଠୁ ସେ ସମୟରେ ବାବା ଗୋଟେ ଟର୍ମରେ 3 ଥର ଆସୁଥିଲେ ଦିନେ ଛଡା ଦିନେ 7 ଦିନ ଆମେ ରହିଲୁ ଦିନେ ଛଡା ଦିନେ ଭାଗ କରିକି ମିଶୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ। ଏବେ ତ ବାବା ଆସୁନାହାନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ ଏବେ ବାବା ଯେବେ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଥର ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି 3 ଥର ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ 7 ଦିନ ଥିଲୁ 3 ଥର ଆସୁଥିଲେ ବାବା ତାଇରୁ जो पार्टी मान 2000 अटेंड करथिए 2000 रु 3 भाग करी गोटे भाग गोटे दिन बाबा को मिसथिले आउ सेठी गोल्डन चांस थिला बाबा पर्सनली मिसथिले माने से समय बहुत कम संख्या आत्मा माने जाउतिले एबे 20000 25000 जाउतुंदी किंतु से समय 2000 जाउतिले 2000 का 3 भाग होतला आगे आगे 2000 जाउतिले 2000 को 3 भाग होतला पर्सनली बाबा हमको टोली दोथले पर्सनली बाबा ताले आपण बहुत भाग्यवान एनो बाबा को मिसिया को सुजोग मिलला टोली मिलला वरदान मध्य मते प्रथम वरदान मिलला तुम उड़ती कला की आत्मा हो बच्चे तुम उड़ती कला की आत्मा हो उड़ते चलो आजकल
दौड़ने का जमाना, चलने का जमाना खत्म हो गया। कोट से समय बाबा कहले उड़ती कला सीजन, उड़ती कला की आत्मा भव वरदान मिलला। सेठू आपण घर को रिटर्न बरहमपुर रिटर्न कले ताले भाई मते कहतु आपण गवर्नमेंट जॉब करले एसबीआई रे गवर्नमेंट जॉब करथिले से गवर्नमेंट जॉब बहुत दिन कंटिन्यू करले ना केमती कोन से विषय कहतु से जॉब आपण कंटिन्यू करले ना बाबा को पाया पर छाड़ देथिले? नहीं कंटिन्यू कर जेहेतु बाबा मोर चलिनी आ माँ मो ऊपर निर्भर थिले सेथि मु जॉब करियो बाध्य हेली। से जॉब आपनकर लास्ट पर्यंत ले करथिले? लास्ट पर्यंत माने मु भिआरएस नेली किंतु 25 वर्ष चाकरी पर भी भिआरएस नेली। 25 वर्ष काल करथिले? 25 वर्ष चाकरी करिया पर मु भिआरएस नेली। आगे आगे ताहले भाई मते कहंतु आपनको बाबा तो आपनकर निज पिता ज्ञान रे चल नथिले, आपनको निज माँ आ आपण ज्ञान मार्ग रे चलथिले, ताहले आपनकर बाबा केबे कहि नांते आ मोर बयस मु बहुत माने एज रे हे गेलनी आ तुमको मैरिज करियार अछि एमती फोर्स कर नथिले आपनको विवाह करिया पय? फोर्स करछन्ती कोठा लाने आ मु दीदी को मध्य सुनुथिले सौदान दीदी मध्य कहउथिले आपनकर बाहागर मध्य से माने खोजा खोजी चलीथिला किंतु केमती कोन डिस्प्यूट होला से इसर कहंतु एबे मु आसिया पूर्वरु दीदी मते कहउथिले टिके निके डिस्प्यूट काई होला देखंतु मु 76 रे तो ग्रेजुएट कलेनी बिजनेस भी चलथिला हमर से बुढ़ा खोजा चलथिला किंतु गोटे क्राइटेरिया रु मु भर्ती गली मैरिज रु जे आमे जो प्रकार आपन को किए मैरिज करियो बाध्य गल्ला मु तो फर्स्ट ज्ञान पूर्वरु दियन दे बापा मां दियन दा चाहथले आगे आगे ज्ञान परे मां मते सपोर्ट करले बाबा मु किंतु विवाह करियो चाहथले आगे आगे ले किंतु कोन होती चाकरी करिया पूर्वरु आमे जोठी खोजुथुलु से कैंडिडेट आमको मन पाउन जे आमको जाचुथला माने ऑफर करथला आमको मन पाउनथला आमे जा पसंद होनथला आपण जे झियो दउथला किंतु आपण से झियो पसंद आमको पसंद होनथला किंतु आमे जोठी खोजिलु चाहिलु से आमको दवा नाराज बुझियो ना कथा मु जेहे तो चाकरी करनी आगे आगे जेहे चाकरी करनी जोठी हम चाहिलु से आमको दबा को नाराज हेले किंतु आमे जोठी न चाहिलु से माने हमको पचार से टाइम रे आपण चाकरी कोन नथिले जतला आपण झियो खोजे खोजे 76 ठू 82 पर्यंत झियो खोजा चलथिला हेले 81 रे मु ज्ञान रे आसिली ओहो 81 रु 83 चाकरी कली से भितरे मध्य चाकरी पाइन ना आपण चाकरी पाइन आंती हेले चाकरी न पल तो किए भी दुनिया रे झियो दियंती ने दियंती जे दियंती हमु मन पाउन आगे आगे आ जागो हम चाहिलु से दउनथला हां एमते हिगरी भांगी जाउथला हेले आपण केतलो लागला नाही जे मते मैरिज जाउ करियर नाही जेते बेले बाबा मते चाहिले बाबा मते चाहिले चाहिकरी एटा मोर मैरिज बंद करछथि जेहेतु मु निश्चय बुद्धि हला परे मु ज्ञान बासी चाकरी पाइली ज्ञान रे निश्चय बुद्धि हला परे चाकरी पाइली हेलानी एकास एटा मु आपण हमर व्यूअर्स मानो कहयौ चाहूची भाई एबी गुट कथा कहले ज्ञान रे आसिया पर भाई चाकरी पाइले जेतलो निश्चय हला ता पर भाई गवर्नमेंट चाकरी पाइचंती ता पर भाई शादी मध्य रिजेक्ट करचंती ऑटोमेटिक ज्ञान रे जेतले आमे निश्चय हे गलु शादी जेतले आमे चाहिलु चाकरी पाइया पर आमे तो चाहिलु गला बैठला ये प्रश्न उठुनी हां हले एमिति हेरी पूरा शादी रे रिजेक्ट हेला शादी रिजेक्ट हेला एबे आपण मते कोनते एबे आपण एपुडी रहउचंते ताहले आपण को डर लागुनी भाई? नाही मते आपण को 70 वर्ष हेलानी डर लागुनी काली जदी मोर किछि हबो ताहले मो पाखरे केही नथि मते पछरिया पय पुओ नाही झियो नाही बापा मां तो बहुत आपनकर मम्मी एबे अछंती? नाही नाही मम्मी सरियो छाले नाही बापा नाहांती आपण डर लागुनी केही मोर नाहांती काली मते जर हले कि माने गोटे बिछणा रे पड़ी रहले मते पछरियो कि देखंतु शरीर धारी
तार लाइफ हूँ अनसर्टेनिटी माने अनिश्चित मनुष्यर जीवन हूँ अनिश्चित आम मनकर आम शादी शादी करथिला परे मध्य सी आमको पालन करियो बोली किसी ग्यारंटी नहीं सी आमको पालन करिवो कि आमे ताकू पालन करियो पड़िवो सेटा मध्ये ग्यारंटी नहीं सी भी देहधारी आमे भी देहधारी से आमको पालन करियो बोली ग्यारंटी नहीं कि आमे ताकू पालन करियो बोली ग्यारंटी नहीं सेति पई आमे जो मु वर्तमान जो एकुटी आसी बाबा साथी रही सेटा मते बहुत वरदान रो फीलिंग आछि दुनिया लोकंकर पुओ झियो नाती नातुणी थिले से बहुत खुशी आपण भाबुछते मु बाबा को पाई सिंगल अछि तो बहुत खुशी हां सिंगल अछि बोली बहुत खुशी हो जेतले ज्ञान रे आसिली ज्ञान तो अनुभव हैला बाबा को रियलाइज कली अनुभव कली किंतु बाबा को निश्चय हैला जेतले चाकरी मु पाई गली माने आपण एमती फील आसला ए चाकरीटा बाबा ही देले माने किछ ना किछ तो गोटे भगवान ले गोटे शक्ति अछि एटे आगुरु तो आपण बहुत थोड़ा ट्राई करते बाबा को ज्ञान रे चालीबार मु पाइली चाकरी मु सेटा अनुभव करछि ओ से निश्चय जगो और माने आपण लाइफ रे बहुत आगु पळेल सेटू मु ज्ञान रे आसला परे इंडिविजुअल व्यक्तिगत मुलाकात बाबा सहित 5 थर मधुबन 5 थर व्यक्तिगत मुलाकात रे 90 साल पर्यंत बाबा पर्सनल बाबा सहित 5 थर मधुबन रे 5 थर मु 5टी वरदान पाई प्रथम वरदान तो तुम उड़ती कला की आत्मा हो द्वितीय थर जो गली बाबा मिसली बाबा आओ वरदान देले लौकिक और अलौकिक बैलेंस में रखने वाले आत्मा द्वितीय थर वरदान तृतीय थर वरदान बाबा देले मते तुम शक्तिशाली आत्मा हो तुम शक्ति स्वरूप आत्मा हो शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैलाने वाली आत्मा हो चतुर्थ थर बाबा जो मिसली चतुर्थ थर बाबा वरदान मिले तुम पुण्य आत्मा हो पुण्य कर्म करने वाले पुण्य आत्मा भव तुम पुण्य कर्म करते हो और औरों को भी पुण्य कर्म कराने की प्रेरणा देने वाले आत्मा हो पंचम थर वरदान दले बाबा तुम खुश नसीब आत्मा हो सदा खुशी में रहो और खुशी का कामना करो और खुश का खुराक खाओ खुशी बांटते चलो तुम खुशी के खगियां मारने वाली आत्मा हो मु मोर दिनचर्या विषय रे कहयोग जाउछि मु ए जो 44 वर्ष हैला मु मोर दिनचर्या विषय रे कहयोग जाउछि ओम शांति के आसियर 44 वर्ष हैला 44 वर्ष हैला 44 वर्ष तक मु राति 2टा धरे उठे राति 2टा धरे प्रतिदिन उठे अमृत बेला जोड़ा के माने ओम शांति भाषा रे अमृत बेला ले कोआ जाय ओम शांति भाषा रे एटा अमृत बेला समय एनो मु जतले मुरली सुनली मुरली रे बाबा मम्मा सब 2टा उठी जो करछंती आ मुरली रो मु कुथर सुनली जे 2टा उठियो से महायोगी जे 3टा उठियो से राजयोगी जे 4टा उठियो से केवल जोगी जे 5टा उठियो से होती भोगी जे 6टा उठियो से महाभोगी जे 7टा उठियो से रोगी जे 8टा उठियो से महारोगी ए प्रकार बाबा मुझे जो शुणिली नुआ नुआ आसबार से समय मु दीटा अधेर उठा आरंभ कली 2टा अधेर उठिकी 3टा पर्यटन जोग कली
ଯୋଗ କରୁଛି ଆଉ ତାପରେ ସ୍ନାନ ଓ ଶୌଚ ରେଗୁଲାର କରେ। ରାତି 3ଟା ଅଧେ 3:45 ଏସବୁରୁ ସ୍ନାନ ସାରିକିରି ମୁଁ ପୁଣି ଅମୃତବେଳା ଯୋଗ କରେ। 3:45ରୁ 4:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରିବି ପ୍ରତିଦିନ। 4:45 ପରେ ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ଯୋଗଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଏକ୍ସରସାଇଜ, ସେମିତି ଶରୀରର ଏକ୍ସରସାଇଜ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ କରେ। ଶରୀର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି, ତାପରେ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବି। ଆଉ ବାହାରୁ ଜମାରୁ ଖାଆନ୍ତି ନା? ବାହାରୁ ତ ମୁଁ କହିଲି ପରା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି କୋର୍ସ କରିବାଠୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଆପଣ ତ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି? ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛି। କ୍ଲାସକୁ ଯାଏ 6ଟା ଅଧେକୁ, 6ଟା ଅଧେରୁ 6:45 ଭିତରେ। ଆପଣ କାମ କଣ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ? ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସରି, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲି। ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି? ପେନସନ ବି ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ। ଆଉ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛି, ନିଜେ ନାସ୍ତା କରୁଛି। କ୍ଲାସ ପରେ 7ଟା ଅଧେକୁ ଫେରୁଛି, ଫେରିକି ଘରେ ନାସ୍ତା କରୁଛି, ନାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି, ନାସ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ଖାନା ତାପରେ 11ଟା-12ଟା ବେଳକୁ ଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ନିଜେ ରୋଷେଇ ଆଉ ଘଣ୍ଟେରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଖାନା ଖାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାତି 3ଟାକୁ 2ଟା ଅଧେକୁ ସବୁବେଳେ ଉଠୁଛି, ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ରେଷ୍ଟ କରେ। ରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ, ମିକ୍ସଚର ବି, ମୁଡ଼ିକି, ଚୁଡ଼ାକି କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ କରୁଛି। ଆଉ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ମୋର କେବଳ କ୍ଷୀର ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ରାତ୍ର ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ। ରାତ୍ର ଭୋଜନ କେବଳ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଇବି। ତାପରେ ମୁରଲି ଖାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ମୁରଲି ଶୁଣେ। ମୁରଲି ଶୁଣିଲେ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ହବ। ସେ ସକାଶେ ମୁରଲି ଅନ୍ କରିବି, ଇଆଡ଼େ ଖାନା ଖାଇବି। ଅଟୋମେଟିକ ବାବା ୟାଦ ଆସିବ ମୁରଲି ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ରାତ୍ର 9ରୁ 10 ଭିତରେ ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯୋଗ କରିକି ଶୟନ କରିବି। ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଯଦି ପାଖରୁ ଦେଖିବେ, ଏବେ ତ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଭାଇଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ଭାଇଙ୍କୁ 70+ ବୟସ ହେଲାଣି ବୋଲି। ଆଉ এই ক্লাসটি কাহাକୁ প্রভাব পকাইব কি ন পকাইব ମୁଁ জানি, কিন্তু মতে পর্সনালি এই ক্লাসটি বহুত মাত্রাରେ প্রভাব পকাইব। ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଭାଇ ଆମକୁ ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।